बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। मामला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हसास इदारों की जानिब से क्या इमरान खान साहब से कहा गया है, बन्नी गाला का सिक्योरिटी ऑडिट क्यों किया गया है, क्या मामला है नाज़रीन, अचानक इस ऑडिट की क्या ज़रूरत पेश आई, इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, नवाज शरीफ जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उनका असल चेहरा एक वीडियो ने, एक लीक वीडियो ने बेनकाब कर दिया है। उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, किस मंसूबे के हवाले से उसमें वो बातचीत कर रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं। उस वीडियो लीक में वो जो लीक हुई है उसमें वो क्या कह रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताऊं कि किस तरह से उनकी जान को शदीद लाहक जो खतरात हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। तो नाज़रीन, मामला ऐसा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो अपना घर है बन्नी गाला में, वहाँ की सिक्योरिटी का ऑडिट किया गया है। और इमरान खान साहब जो कि ज़्यादातर वक्त तो अपना पीएम हाउस में गुजारते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने घर बन्नी गाला ज़रूर जाते हैं। पीएम ऑफिस की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो तो तसल्ली बख्श है। यहाँ तक कि वो जो इस्लामाबाद का पूरा वो एरिया है, एक तो रेड जोन का एरिया कहलाता है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टफ रहती है। इसके अलावा नाज़रीन, वहाँ पर सिर्फ पीएम हाउस ही मौजूद नहीं होता, दीगर बहुत अहम बिल्डिंग्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। पीएम हाउस के साथ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ देखा जाए तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने आप आए तो वहाँ पर एफबीआर का दफ्तर है। फिर इसी तरह से पीएम ऑफिस के बिल्कुल सामने आप आए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है। तो ये जो सारा सेक्टर है, ये जो सारा एरिया है, ये तो है ही रेड जोन का एरिया कहलाता। और यहाँ पर एक तो कैमरास हर तरफ लगे हुए हैं, और दूसरा यहाँ पर हर एक बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। इवन के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आप कोई भी आम शख्स वहाँ पर एंट्री भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर जितनी देर मर्जी बैठे, जितना मर्जी वहाँ पर काम करें, वहाँ पर तो कुछ भी मसला नहीं है। लेकिन मामला नाज़रीन तब बिगड़ता है जब वो आते हैं बन्नी गाला में। इसी वजह से सिक्योरिटी ऑडिट वहाँ का किया गया, और उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद, चूंकि जो बन्नी गाला का एरिया है नाज़रीन, ये कोई इस तरह का एरिया नहीं है कि जहाँ पर ज़्यादा रश रहता हो। ये एक गांव टाइप का एरिया है। इवन के बन्नी गाला जहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाइश है, वहाँ पर इर्द गिर्द भी कोई इतने ज़्यादा घर नहीं है। और यहाँ पर जो एक्सेस है वो भी आम आदमी की एक्सेस हो सकती है, कोई भी शख्स बन्नी गाला तक जा सकता है। इमरान खान साहब का जो घर है वहाँ पर खैर पुलिस की तो वहाँ पर नफरी मौजूद है, पुलिस की तो वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, पुलिस की भारी तादाद वहाँ पर गेट पर तो रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन, जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस तक महदूद नहीं है। बहरहाल जो ऑडिट किया गया सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बाद इमरान खान साहब से ये कहा गया है कि आप बन्नी गाला में ना रहें, बल्कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पीएम हाउस में ही रहा करें। इवन को उनसे ये भी कहा है कि आप अपनी फैमिली समेत वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और वहाँ ही मुस्तकिल अपनी जो रिहाइश है वो रखें। और इमरान खान साहब जिस तरह से पीएम हाउस में काम करके जब वापस बन्नी गाला में आते हैं तो उसे कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके वहाँ पर कामकाज अपना जारी रखते हैं। तो ये कहा गया है कि बजाय यहाँ पर काम करने के आप पीएम हाउस में ही काम करें, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो ज़्यादातर पीएम ऑफिस में ही जो है वो रहते थे। और ऑडिट के बाद नाज़रीन, ये बात इमरान खान साहब से कहना इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ठीक नहीं है, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से उनसे कहा गया कि आप पीएम हाउस में आएँ। फिर इसके अलावा नाज़रीन, जब से एब्सोल्युटली नॉट वाला बयान इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया अमेरिका को, उसके बाद से ही ये चीज़ें गर्दिश करने लग पड़ी। क्योंकि अमेरिका जो कि चौधरी कहलाता है इलाके का, उसको कोई इनकार कर दे तो ऑब्वियसली उस शख्स के पीछे अमेरिका फिर पड़ा रहता है। तो इस मामले के बाद ये चीज़ें गर्दिश करने लगी कि क्या इमरान खान साहब जो है वो उनकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अब ये जो ऑडिट हुआ है, इस ऑडिट के बाद ये चीज़ इमरान खान साहब को कहना ऑब्वियसली इसी तरफ इशारे कर रहे
رہے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب اس پر کیا فیصلہ لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یا پروٹوکول کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ میں اپنا پروٹوکول کم کر دوں گا, لیکن پروٹوکول از سم تھنگ ایلس, لیکن جو اس علاقے کی سیکیورٹی ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اس حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ تفصیلات بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گے. دوسری اہم خبر اور بڑی خبر ناظرین لندن میں موجود نواز شریف کے حوالے سے ہے. نواز شریف ناظرین آپ کو معلوم ہوگا, میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جنید صفدر جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں, جب ان کا وہاں پر شادی ہوئی تو ہوٹل کے بعد اس دن بھی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے باہر احتجاج کیا گیا, لیکن اس احتجاج میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان کے اوپر مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے ان پر دھاوا بولا گیا, مار پیٹ کی گئی. نہ صرف مار پیٹ بلکہ جو وہاں پر جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں ان سے جو ہے وہ نازیبا الفاظ ان کے ساتھ استعمال کیے گئے, گالم گلوچ وہاں پر کی گئی. اور یہ بھی خیر اس والے سے تمام تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہ جو سارا معاملہ تھا ایک منصوبے کے تحت ناظرین, ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ایک منصوبے کے تحت ہوا تھا. ان کو بلایا گیا تھا باقاعدہ کہ وہ یہاں پر اس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنان آ کے احتجاج کریں گے تو مسلم لیگ نون کے جو اپنے کارکنان ہیں وہ آئیں گے اور پھر وہ ان کو یہاں سے ہٹائیں گے. اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد اسحاق ڈار کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ان کی بھی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اوبیسلی اگر کوئی پی ٹی آئی کا کارکن آ کے یہاں احتجاج کرے گا تو پھر ہمارے بھی چاہنے والے موجود ہیں, وہ ان کو جواب تو ضرور دیں گے. اب ناظرین ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے اور وہ ویڈیو آئی ہے نواز شریف کی, اور نواز شریف لندن میں موجود اس احتجاج میں جو مسلم لیگ نون کے کارکن تھے جنہوں نے وہاں پر یہ سارا دھاوا وغیرہ بولا تھا ان کو جو ہے وہ تھپکی دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ٹھیک کیا. اور پھر ان کے چونکہ مسلز وہاں پر تھے تو ان کے مسلز کی بھی تعریف کی اور کہا کہ یہ باڈی جو آپ نے بنائی ہے یہ بھی جو ہے وہ اسی باڈی سے آپ نے ان کو بھگایا ہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے ناظرین کہ نواز شریف اپنے ہی لوگوں پر, اپنے ہی پاکستانیوں پر وہاں پر یہ دھاوا بلوا کر تو کتنے خوش ہیں, اور یہ تمام تر معاملہ ایک پلان کے ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے. نواز شریف جو کہ اس وقت ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے ساتھ وہاں پر عیاشی کر رہے ہیں, یہ جو ہے وہ ان کا اصل چہرہ ہے. اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بنی گالا کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر رکھا ہے, لیکن وہاں پر بنی گالا میں وہ جو کام کرتے ہیں وہ سرکاری خرچے کے اوپر نہیں کیا جاتا. لیکن نواز شریف جہاں پر بھی جایا کرتے تھے, لاہور جاتے تھے, جاتی عمرہ رائمنڈ جہاں بھی جاتے تھے, اس جگہ کو وہ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیتے تھے اور سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ان کا بھرا جاتا تھا. ایون کہ جب وہ لندن میں آتے تھے تو لندن میں بھی وہ کیمپ آفس اپنا ڈکلیئر کر دیتے تھے اور یہاں سے بیٹھ کر امور سنبھالتے تھے, اور سارے کا سارا جو خرچہ ہوا کرتا تھا وہ سرکاری خزانے سے ہوتا تھا, اور پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ تھا اس پیسے سے یہ تمام اخراجات جو تھے وہ نواز شریف کو اٹھائے جاتے تھے. لیکن عمران خان صاحب بالکل یہاں پر معاملہ الٹا ہے. بنی گالا میں وہ جو کیمپ آفس میں کام کرتے ہیں کوئی خرچہ سرکاری خزانے سے نہیں ہوتا. تو یہ بھی ناظرین ایک نواز شریف اور عمران خان صاحب کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ملک کے ساتھ لائل کون ہے. بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی آگے ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.